तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आमे आलोचना करिबा तुम दशम श्रेणी रे रहिथिबा व्याकरण रो वाक्य विचार टिको एहाको आलोचना आज देखिबा। तो रही अछि कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर। जदि पिले तुमे गोटे लोक को कथा रे आकर्षण करूछ तेबे से तुम मानक सहित कथा हेबा पई बहुत आनंद भलो पाइबो तुम मानक। किंतु जदि तुमे कथा ही हेबनी ताहेले कोन से कथा हेबो तुम मानक सह। तो बांधिबा जणा थिले मथा जेमिति सुंदर दिसे कहिबा जणा थिले कथा सेमिति सुंदर लागि थाई पिले। जदि सजेई हेबनी बाल एपटे सेपटे करी पढ़िबा को जीव तो कौन भल देखा जीव कि एवं कथा कही न जानुथिबो कथा कहिबा माने कौन कथा कहिबा माने ए रे तू ता बोली देउथिबो एहा कौन गोटे भल भाषा कि सांग साथी मानक सहित कथावार्ता कला बेले जो भाषा रे तुमे कथा हो सार मानक सहित कथा हैला बेले अलग भाषा रे कथा हेउथाओ ताहाको आमे भाषा बोली कहिथाओ एहाको सुंदर भाषा बोली कहिथाओ। साधारण कथाटी को कही जानिले खूब सुंदर जना जाय थाए खूब सुंदर लागि थाए। साधारण कथाटी को आमे जदि कहिबा खूब सुंदर लागि थाए। मनोभाव को आमर वचन द्वारा प्रकाश करा जाय कहा द्वारा प्रकाश करा जाय थाए पिले आम मनोभाव को वचन भाषा द्वारा आमे आम मनर भाव को अन्य व्यक्ति को प्रकाश करिथाउ। जदि भाषा ही नथिबो तेबे आमे आम मनर भाषा को आम मनर भाव को आमे जहा भाबुछु ताहा आमे अन्य मानक पाखरे प्रकाश केमिति करिबा जदि भाषा न थाए। एथि पई केतोटी अथवा स्थल विशेष अनेक शब्द आमे व्यवहार करिताउ। कोन आमे व्यवहार करिताउ पिले अनेक शब्द गुडी आमे व्यवहार करिताउ। पुनी शब्दरु शब्द खंजा खंजी करी कथावार्ता करो या फलरे कहिबा बा भाव प्रकाश करिबा सहज होए। वर्तमान देखो देखो ए उदाहरणटी को लक्ष्य कर पिले अरुण काली वक्तव्य अरुण काली कोन करिवो यह किछि स्पष्ट भाव रे एतिरे लेखा होई नाही। अरुण काली खाइला पीला सोइला एथिरे कोनसे प्रकार एथिरे लेखा जाई नाही। तो आमे एहाको संपूर्ण वाक्य बोली आमे कहि परिबा नाही पिले एहाको आमे वाक्य बोली कहि परिबा नाही। अरुण काली कोन कला केउठी गला ताहा एथिरे लेखा जाई नाही। गछरे चढ़ी कोन कला डेइला हसिला कांदिला एथिरे किछि उल्लेख करा जाई नाही। आंब तोलिला परे से खाइला कि न खाइला कि फिंकिला ए विषय रे किछि स्पष्ट भाव रे उल्लेख करा जाय नथिबार को वाक्य बोली कहिबा नाही। देखो क ख ग एही तीनोटी को लक्ष्य कर पिले एही तीनोटी उदाहरणटी को लक्ष्य कर। अरुण काली किछि लेखा होइनी गछरे चढ़ी किछि होइनी आंब तोलिथिला किछि लेखा होइनी। किंतु एही तीनोटी को जदि एका सांगरे कहिबा अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोलिला वाक्यटी संपूर्ण भाव रे भल लागुछि बुझी हेउछि वाक्यटी संपूर्ण भाव रे बुझी हेउछि। एक नंबर क नंबर ख एवं नंबर ग को गोटिए जगह रे एकाठी करी कहिला परे आम मनर भाव को स्पष्ट भाव रे प्रकाश पाउछि। तो याको आमे संपूर्ण भाव रे वाक्य बोली कहिबा पिले। अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोलिला वक्तव्य संपूर्ण अटे यह मनर भाव को पूर्ण रूप रे प्रकाश करुअछि। आमर मनर भाव को संपूर्ण रूप प्रकाश करुअछि एहाको आमे क्यों वाक्य बोली कहा जिबा। एही वाक्य रे अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोलिथिला ए पद गुडी को वाक्य रे गोटिए गोटिए एकक एकाठी मिसी छंती समस्त एकाठी मिसिला परे वाक्य गठित होछि। तेणु अरुण काली इत्यादि गोटिए गोटिए पद तो गोटिए गोटिए पद अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोलिला ए गोटिए गोटिए पद मानकर सम्मिश्रण हेबा फलरे वाक्य गठित होइछि। गोटिए भल शुद्ध वाक्य गठित होइछि। प्रश्न तू खाइछु कोन खाइछ तू खाइछु दुईटी पद रहिला एथिरे लक्ष्य कर पिले तू खाइछु एथिरे टिके तू खाइछु ए गोटी पद हेला उत्तर रे समान आंसर आसुछि हाँ हाँ।
तो आमे वाक्य काहाकू कहिबा पिले याकू नोट करी रख मोस्ट इम्पोर्टांट क्वेश्चन अटे एक बा एकाधिक पद मिलित होई जदि आम मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करे तेबे आमे ताहाकू कोन बोली कहिबा पिले ताहाकू आमे वाक्य बोली कहिबा आमर मनर भाव को संपूर्ण रूप रे प्रकाश कले आमे ताहाकू वाक्य बोली कहिबा एतिकी बुझेला कार किछि डाउट रहिछि एतिकी बुझेला तो चलो पाठ टिके आगोई नबा नेक्स्ट आमे देखिबा योग्यता बालकटी उड़ुछि बालक उड़ी पारे ना कोन तुमे माने उड़ी पारो कि एथिरे कोन है बालकटी उड़ुछि हां बालकटी कांदुछि एहा होई पारिबो किंतु एठारे लेखा जायछि बालकटी उड़ु अछि एथिरे योग्यता किछि नाही छेली गीत गाउछि छेली कोन गीत गाई पारे पिले कहिलो एथिरे भी किछि योग्यता नाही गछटी पानी रे जली गला पानी रे कोन निया जले कि एहा भी किछि गछ को जाली पारे नाही एथिरे पानी गछ को जाली पारे नाही तो योग्यता आमे काहा को कहिबा देखिबा तेणु उदा वाक्य रे व्यवहार करा जाउथिबा पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को आमे कोन बोली कहिबा योग्यता बोली कहिबा वाक्य रे व्यवहार आमे करूथिबा परस्पर संबंध को आमे योग्यता बोली कहिबा बालकटी दौड़ुछि बालकटी दौड़ुअछि सविता गीत गाउछि गछटी निया रे पड़ी गला या गोटे शुद्ध वाक्य अटे तो यहाँ को आमे यौगिक बोली कहिबा यौगिक बोली आमे काहा को कहिबा पिले वाक्य रे व्यवहार करा जाउथिबा पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को आमे योग्यता बोली कहिबा बुझी ହେଲା एठारे जदि देख लक्ष्य कर बालकटी दौड़ुछि एठारे बालकटी उड़ुछि कोन बालकटी उड़ी पारे कि हां चढ़ेईटी उड़ुछि एठारे चढ़ेईटी उड़ुछि होई परिबो किंतु बालकटी उड़ुछि एहा होई परिबो नाही एहा गोटे शुद्ध वाक्य बालकटी दौड़ुछि एहा भलो अछि तो नेक्स्ट देखिबा हमें आकांक्षा आकांक्षा कहिले कोन बुझिबो तो मदन सहित डॉट 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 वाक्यटी पूर्ण नहे यह अन्य किछि कथा को अपेक्षा करूछि जदि मु तुम मानंकु प्रश्न करिवि अरे पिले तुमे मो वीडियो डॉट 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 देखुछ कोन करूछ मु किछि भी कहिनी तुम मानंकु ए भली मदन सहित डॉट 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 वाक्यटी पूर्ण नहे रविवार दिन चपला डॉट 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 कोन कला केउठी को गला एथिरे किछि उल्लेख करा जाय नाही अन्य पद को जगी की बसी छी एठारे रविवार दिन चपला कोन कला केउठी को गला से वाक्य आसी एठारे ऐड हेले भलो हेबो गोटे शुद्ध वाक्य हेबो किंतु एठारे रविवार दिन चपला डॉट 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 यह शुद्ध वाक्य नहे निर्मल वाक्य रे दुईटीर पूर्णता अणा जाइथा एथिरे पूर्णता देखो मदन सहित तांको बापा आसीबे यह शुद्ध वाक्य हैला रविवार दिन चपला केउठी को जीवो भुवनेश्वर को जीवो यह शुद्ध वाक्य हैला तो आमे आकांक्षा बोली काहा को कहिबा यह को नोट करिके लेखो वाक्य रे थिबा गोटिए पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता पाई अपेक्षा कले ताहाकू आमे आकांक्षा बोली कहिबा जदि वाक्य रे थिबा गोटिए पद रविवार दिन चपला एही भुवनेश्वर जीव को अपेक्षा करी रखी अछि अपेक्षा करी रहिछि तेणु एहाकू आमे आकांक्षा बोली कहिबा कोन बोली कहिबा आकांक्षा बोली कहिबा एतिके बुझी होला कहारो किछि डाउट अछि यस तो आमे आगो को देखिबा आसक्ति आसक्ति को आमे देखिबा होई हेले प्राप्त बुद्धत्व गौतम तपसिद्ध एथिरे किछि बुझी होला कि पिले होई हेले प्राप्त बुद्धत्व गौतम तपसिद्ध उभय ए मिसी छवि ओ वंदना आंकी छंती चंदना एथिरे किछि बुझी हेउछि कि याको पढ़ एथिरे किछि बुझी हेउछि कि तो आमे आसक्ति बोली कहिबा आसक्ति काहा को कहिबा
ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଆମ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପିଲେ? ଗୋଟିଏ ମଣିଷର, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କେଶ, ନିଜ କେଶ, ଗହଣା ପିନ୍ଧିବା ଇତ୍ୟାଦି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଜେଇ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆମ ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହା ବୁଝିବା ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହା। ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ଆସକ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ବାକ୍ୟଟି ଯଦି ଏପଟେ ସେପଟେ ଥିବ ତାହା କିଛି ବୁଝି ହେବନି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏହା ମନର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଉପରେ ରହିଥିବା ଉଭୟ ଏ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ଏହା କ'ଣ ବୁଝି ହେଉଛି କି ପିଲେ? ବୁଝି ହେଉନି ନା? ତ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଆସକ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଆସକ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ଏତିକି ବୁଝିହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟାଂଶ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ ବାକ୍ୟାଂଶ। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା କ'ଣ ହେଲେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କାନ୍ଦିଲେ, ହସିଲେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇନି। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପଦର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଥିରେ এই ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେତେକର ଅପେକ୍ଷା ରହିଅଛି। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାହିଁ। ମୂଳ ବାକ୍ୟଟି ଦୁଇଟି ସହିତ ମୋଟାମୋଟି ଅକ୍ଷରେ ଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ାଯିବା ବାକ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା। ତ ବାକ୍ୟାଂଶ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା। ନୋଟ କରିକି ଲେଖ ପିଲେ। ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏତିକି ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ବୁଝିହେଲା? କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। ଏତିକି ବୁଝିହେଲା? ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ବୁଝିହେଲାନି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଦେଖିବା। କ'ଣ ବୁଝିହେଲାନି କହୁଛ? ହଁ ଦେଖ ବାକ୍ୟାଂଶ। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା। ତ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଖ। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଏଠାରେ କ'ଣ କଲେ? ହରିହରଙ୍କ କଥାରେ ମା ହସିଲେ କି କାନ୍ଦିଲେ ଏଠାରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଅଛି। ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଯଦି ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ହସିଲେ, କ'ଣ କଲେ? ମା ହସିଲେ। ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା ହସିଲେ। ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଉଦାହୃତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏଥର ବୁଝିହେଲା? ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର? ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ପିଲେ? ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି ଏଠାରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ ଏଠାରେ ବି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତା, କାଟନ୍ତି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କାଟନ୍ତି କ'ଣ ହେବ? କ୍ରିୟାପଦ ହେବ। କିଏ କର୍ତ୍ତା? ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ
मनर भाव को संपूर्ण भाव में प्रकाश करि न पारे तेणु ताहाकू खंड वाक्य बोली आमे कहिबा। तेणु आमे ताहाकू खंड वाक्य बोली कहिबा। कोन बोली कहिबा पिले आमे ताहाकू खंड वाक्य बोली कहिबा। तो आज पई एतिके देखाइबो नेक्स्ट वीडियो रे। तो प्रश्न उत्तर आलोचना करिबो अन्य वीडियो रे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।